बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक MCQs में खुश आमदीद। आज का पहला सवाल है, उस सहाबी का नाम बताए जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई निकाह फरमाते तो वो सहाबी अपना घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदिया कर देते। आपके ऑप्शन है ए हज़रत हारसा बिन अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, बी हज़रत हारसा बिन नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सी हज़रत नोमान बिन अबी हुज़ैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सी हज़रत हारसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुरुस्त ऑप्शन है डी, हज़रत हारसा बिन नोमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सवाल है, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की क्या जिम्मेदारी है? आपके ऑप्शन है ए रूह कब्ज़ करना, बी सूर पोंखना, सी सवाल जवाब करना, डी इनमें से कोई नहीं। दुरुस्त ऑप्शन है ए रूह कब्ज़ करना। सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा ज़लज़ले आते हैं? आपके ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी भारत। दुरुस्त ऑप्शन है बी जापान। सवाल है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने किस चीज को देखकर औलाद की दुआ मांगी थी? आपके ऑप्शन है ए बच्चों को देखकर, बी दौलत को देखकर, सी फलों को देखकर, डी जानवरों को देखकर। दुरुस्त ऑप्शन है सी, फलों को देखकर। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश की जिम्मेदारी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की सपुर्द थी। जब अल्लाह ताला ने हजरत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाया तो इबादतगाह में उनके लिए एक हुजरा मखसूस कर दिया गया जहां वो दिन भर इबादत में मशगूल रहती। उस दौरान अल्लाह ताला की रहमत व बरकत से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के पास बेमौसम फल आना शुरू हो गए। बेमौसम फल देखकर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिस तरह बेमौसम फल नाजिल हो रहे हैं, ए अल्लाह ताला मुझे भी इस बुढ़ापे में औलाद अता फरमा। इस तरह यहया अलैहिस्सलाम पैदा हुए। सवाल है, घोड़ा सबसे पहले किस नबी ने पाला था? आपके ऑप्शन है ए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, सी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, डी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। दुरुस्त ऑप्शन है डी, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने कितनी तकबीरों के साथ पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है ए 4 तकबीरों के साथ, बी 2 तकबीरों के साथ, सी 6 तकबीरों के साथ, डी 8 तकबीरों के साथ। दुरुस्त ऑप्शन है ए 4 तकबीरों के साथ। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जमीन पर आने के बाद कितना अरसा हया से आसमान की तरफ न देखा? आपके ऑप्शन है ए 100 बरस, बी 300 बरस, सी 200 बरस, डी 400 बरस। दुरुस्त ऑप्शन है बी 300 बरस। सवाल है, सऊदी अरब के झंडे में तलवार का इजाफा कब किया गया? आपके ऑप्शन है ए 1950 ईस्वी को, बी 1980 ईस्वी को, सी 1970 ईस्वी में, डी 1960 ईस्वी में।
दुरुस्त ऑप्शन है डी 1960 ईस्वी में। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रुखसती कब हुई थी? आपके ऑप्शन है ए इशा से कबल, बी जोहर से पहले, सी मगरिब के बाद, डी फजर के बाद। दुरुस्त ऑप्शन है ए इशा से कबल। सवाल है, हजरत माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने किस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया? आपके ऑप्शन है ए कूफा को, बी दमिश्क को, सी ताइफ को, डी मक्का को। दुरुस्त ऑप्शन है बी दमिश्क को। सवाल है, रूहुल्लाह किस नबी को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, बी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को, सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, डी हजरत हारून अलैहिस्सलाम को। दुरुस्त ऑप्शन है सी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को। सवाल है, किस घर में फरिश्ते नहीं आते? आपके ऑप्शन है ए जिस घर में कुत्ता हो, बी जिस घर में तस्वीर हो, सी जहां निजासत हो, बी ए और बी दोनों। दुरुस्त ऑप्शन है डी ए और बी दोनों। सवाल है, हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को कितने दिन शेरों के गार में रखा गया था? आपके ऑप्शन है ए 7 दिन, बी 4 दिन, सी 6 दिन, डी 2 दिन। दुरुस्त ऑप्शन है ए 7 दिन। सवाल है, मुलजिम को फांसी देने से पहले कौन सी नमाज पढ़ाई जाती है? आपके ऑप्शन है ए असर की नमाज, बी 2 रकात नफल, सी फजर की नमाज, डी जोहर की नमाज। दुरुस्त ऑप्शन है बी 2 रकात नफल। सवाल है, ख़वातीन के लिए पर्दे का हुक्म किस सूरत में नाजिल हुआ है? आपके ऑप्शन है ए सूरे मरियम में, बी सूरे निसा में, सी सूरे अहज़ाब में, डी सूरे बकरा में। दुरुस्त ऑप्शन है सी सूरे अहज़ाब में। सवाल है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ कौन कौन सी शे मिलकर तस्बीह करती थी? आपके ऑप्शन है ए दरख्त और पौधे, बी दरिया और पहाड़, सी जमीन और आसमान, डी परिंदे और पहाड़। दुरुस्त ऑप्शन है डी परिंदे और पहाड़। सवाल है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ किस दिन उठाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 10 मुहर्रम को, बी 6 मुहर्रम को, सी 3 मुहर्रम को, डी 1 मुहर्रम को। दुरुस्त ऑप्शन है ए 10 मुहर्रमुल हराम को। सवाल है, कौन सा दरख्त अल्लाह ताला ने खुद उगाया है? आपके ऑप्शन है ए जैतून का दरख्त, बी तूबा का दरख्त, सी खजूर का दरख्त, डी बेर का दरख्त। दुरुस्त ऑप्शन है बी तूबा का दरख्त। सवाल है, किस नमाज के बाद सोना मकरूह है? आपके ऑप्शन है ए जोहर के बाद, बी फजर के बाद, सी मगरब के बाद, डी इशा के बाद।
درست آپشن ہے سی، مغرب کے بعد۔ سوال ہے، کون سی بیماری کو ناپسند کرنا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے زکام، بی کجلی، سی کانسی، ڈی یہ تینوں۔ درست آپشن ہے ڈی، یہ تینوں۔ سوال ہے، جس مٹی سے انسان کو بنایا گیا وہ مٹی دنیا میں کس جگہ موجود ہے؟ درست جواب ہے، جس جگہ انسان کو دفنایا جاتا ہے اسی جگہ کی مٹی سے وہ بنا ہوتا ہے۔ سوال ہے، کس انسان پر زندگی بھر جمعہ کی نماز فرض نہیں؟ آپ کے آپشن ہے اے حاجی پر، بی معذور پر، سی بیمار پر، ڈی مسافر پر۔ درست آپشن ہے بی، معذور پر۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے کس مقام پر لے کر گئے تھے؟ آپ کے آپشن ہے اے میقات، بی عرفات، سی منا، ڈی مزدلفہ۔ درست آپشن ہے سی، منا۔ سوال ہے، سورہ لشکر کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے سورہ انبیاء کو، بی سورہ بقرہ کو، سی سورہ انفال کو، ڈی سورہ فاتحہ کو۔ درست آپشن ہے ڈی، سورہ فاتحہ کو۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کو سلام کیا تھا؟ آپ کے آپشن ہے اے فرشتوں کو، بی اللہ تعالیٰ کو، سی جنات کو، ڈی بی بی حوا علیہ السلام کو۔ درست آپشن ہے اے، فرشتوں کو۔ سوال ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کس پیغمبر کا کلمہ ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، بی تمام پیغمبروں کا، سی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، ڈی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ درست آپشن ہے بی، تمام پیغمبروں کا۔ سوال ہے، سال میں کتنے دنوں میں روزہ ممنوع ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے 3، بی 4، سی 5، ڈی 7۔ درست آپشن ہے سی، 5۔ سوال ہے، رمل سے کیا مراد ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے پتھر کے ستونوں کو کنکریاں مارنا، بی حجر اسود کا بوسہ لینا، سی زیارت کرنا، ڈی شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ درست آپشن ہے ڈی، شانے ہلا کر تیز اور اکڑ کر چلنا۔ سوال ہے، حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے کتنے بچے پیدا ہوئے تھے؟ درست جواب ہے، ابن جریر طبری نے کہا ہے کہ حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے 40 بچے پیدا ہوئے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ 120 بچے پیدا ہوئے ہیں۔ سوال ہے، کس حلال جانور کو کھانا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہے اے جو کمزور ہوں، بی جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا ہوں، سی جو لنگڑا ہوں، ڈی جو بیمار ہوں۔ درست آپشن ہے بی، جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو۔
سوال ہے، مشہور صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ آپ کے آپشن ہے: اے پھوپھی زاد بہن، بی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی بہن، سی اے اور بی دونوں، ڈی خالہ زاد بہن۔ درست آپشن ہے سی، اے اور بی دونوں۔ سوال ہے، میت کے کس حصے کو چھونا منع ہے؟ آپ کے آپشن ہے: اے پاؤں کی ایڑیوں کو، بی زبان کو، سی شرمگاہ کو، ڈی کمر کو۔ درست آپشن ہے سی، میت کی شرمگاہ کو چھونا منع ہے۔